କରିବି ହରିପୁର ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମ ଆଲୋକମୟ ଜୀବନକୁ କିଛି ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ସମ୍ମାନିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ, ବିଶ୍ୱ ସାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଆମର ଉନ୍ନତ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମାନିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ନବାଗତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏ ବର୍ଷ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ 21 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବା କଲେଜ ତରଫରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗେ ମୋ ହୃଦୟରୁ ସବୁ ତୁମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଯେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଜଏନ୍ କରିଛ। ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡର ସବୁ ସେ କଥା ସବୁ କହିଲେ ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ସାରଙ୍କ ଠାରୁ କହି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ MSc ଏଜି କରିଛି ହେଲା, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କଲାନି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କରି ଆମ ବେଶୀ ରୋଜଗାର ସେ MSc ଏଜି ନୃସିଂହ ତା ନାଁ, ସେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମିଲିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ ସ୍କିମ୍ ନେଇକିରି ତାକୁ ଯେଉଁ ଆମର ପିଆଜ ରେଟ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ସବୁ ମିଟିଂ ଡାକିଲେ। ତମର ଦେଖିବ ଆମର ତମର ବୌଦ୍ଧରେ କିନ୍ତୁ ତମର ଶୈଳ ଆଉ ତମର ଦେଖିବ ଆମର ମାନେ ଫୁଲବାଣୀ ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଭିତରେ ଦେଖିବି ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ କ'ଣ, ସେଟା କୋଣ ଏଇଟା ହବ। ଆମର ସେପଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଯେତିକି ମୁଁ ପଢୁଛି ସାର୍ ତ କହିଲେ ମାନେ ଯୋଉ ଗଛ ଦେଖିବା ଅଶୋକ ସାର୍ ଆମର ଦିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି 4 ବର୍ଷ ଅଛି ରେଡି 3-4 ବର୍ଷ ଲିମ୍ବ ଗଛ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ମାନେ ଆମେ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଇଲୁ 17ରେ କେତେ କମ ବର୍ଷ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେତିକି ତମର ଏଠି 3ଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟା ହଉଛି ମାନେ ବଢିଆ ସଏଲ ଆଉ ମାନେ ଫର୍ଟାଇଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ଆଉ ସନସାଇନ୍ ୱାଟର ଦିଟା ରାଜ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ପଢିକି ଚାକିରି କରିବ ଆଉ ମନା କରୁ ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପାଠ ପଢୁଛୁ ସେ ୱି ଲର୍ନ ଆମେ ଏଲ୍ କାଟିବାକୁ ଏଲ୍ କଟିଗଲେ କ'ଣ ରହିବ ମାନେ କ'ଣ ରୋଜଗାର କରିବା, କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଏଲ୍ କଟେଇବାକୁ ସବୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ। ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସେଟା ପ୍ରକୃତ ମିଛ କଥା। ଆମ ବାପା ମା ସମୟ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରୁ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଚାକିରି ନ କରିବା ସାର୍ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଗରିକ ଭାବେ ଭଲ ମଣିଷ ମଣିଆ ସାର୍ କାଲି କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ମଣିଷ ମଣିଆ କମିଟି ସବୁ ମନେ ରଖ, ତମେ ସବୁ ଯେତିକ ସେଲିବ୍ରିଟି ସବୁ କହୁଛ ଆମର ସେ ଗୋଟେ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁ ସେଲେବୁଲ କମିଟି ତମର ମନେ ରଖ। ତମେ ସବୁ ଯେତିକ ସବୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଫଟୋ ମାରିଥିବ, ସିନେମା ଫଟୋ ମାରିଥିବ, ଶାହରୁଖ ଖାନ ପୁଅ କଥା କହିବେନି ଯାହା ହବ ବୁଝିହେଲା କି। ତେଣୁ ମନେ ରଖ ସେ ସବୁ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତମେ ଟିକେ ଏବେ ବୁଝିପାରିବନି ଯଦି ପରେ ମନେ ରଖ ମୋ କଥା। ଏବେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଗଲାଣି, ତମର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ବିରାଟ କୋହଲି, ଧୋନି ସେଟା ସବୁ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବେନି, ଦେ ଆର୍ ସେଲେବୁଲ କମ୍ୟୁନିଟି। ଗୋଟେ ଲେଖା ତମର ମନେ ରଖ ଆମ ଭିତରେ ଆସେ ଯେ ଦ୍ରବୀକରଣ ହଉଛି, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମେ କରିବୁ। ତମ ରାମଦେବ ବାବୁ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ହେଲା, ତାକୁ ମୁଁ କହି ସେଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଟାଉଟର ସବୁ ହରବାଲ ଲେଖୁଛୁ ହେଲା, ତମ କି ଭକ୍ତ ଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁନି ହେଲା। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ପଠେଇଲା ରାମଦେବ ସବୁ ମାନେ ରେସଲିଂ କରି ଟୋକାଙ୍କୁ ପକେଇ ଦଉଛି। ମୁଁ ସେ ବନ୍ଧୁକୁ କିଛି କହିବି ସେଠି ଏ ଟୋକାଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି କି ଅଲମ୍ପିକ ଗଲେ ଯୋଉଟା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଯଦି ଏତେ ଫାଇଟିଂ କରୁଛି ଟୋକାଙ୍କୁ ଯଦି ଗଳେଇ ପକଉଛି କହୁଛି ମୁଁ 200 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି, ଶହେ ପୁରା କରେ 200 ନା ଆଉ ସବୁଆଡେ କରିକିରି ଲେଖୁଛୁ ହରବାଲ। ଯେତିକି ହରବାଲ ଅଛି ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ରହିବେନି, ହିମାଳୟ ସହ କଟା ହବ। ଯଦି ସେ ସବୁ ଯାକ ହରବାଲରେ ହବ, ଏବେ ମନେ ରଖ ଗୋଟେ ବିଜନେସ ଗୁଡା ସବୁ ଚାଲିଛି କମୋଡିଫିକେସନ। ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖି ଆମର ସେ ଝରକା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ଚମ୍ପା ଗଛ ଅଛି, ସେ କଣ କରିବ ନା ପ୍ରତି ବର୍ଷ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ସବୁ ଯାକ ଗହଳି ହେଇକିରି ଆମ ଝରକା ଉପରେ ଆମର ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ମୁଁ ତାକୁ ଚଢ଼ି ହାଣିବି, ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ 4 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଗହଳି। ଆମର ଟିକେ ସେପଟେ ଚାରିପଟରେ ପାହାଡ ବୋଲି ମାନେ ଶୀତ ଦିନେ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ସେ ଘରେ ତମେ ପାଦ ଦେଇପାରିବେ, ଖରା ଦିନେ ବି ଆମର ସେଟା ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, ତେଣୁ ଖରା ପଡେ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ କାଟେ ହେଲା। ସେ ଗଛ କାଟିଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖେ 4 ମାସ ସେପଟେ ପୁଣି ଅଛି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତମର ଗଛ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି ରହିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଗଛକୁ ଆମେ ହାଣି ଦଉଛେ ବା କଣ କରୁଛେ, ମୁଁ ତାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଯାଇକି ଅନୁରୋଧ ମାନେ ଟିକେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଗଛ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ଆମେ ଯୋଉ କୁରାଢ଼ୀରେ କାଟିଲି ସେଟା
हूँ निर्दयता मन आमर कुराड़ी जो काटुचे आम निर्दय होकर काटुचे गछटा ना हाँ से आमर आना हाथ गोटे बढ़िया कहते कहले गछर डाल काट खाली मूलटा था जब मूल थब से गछ बंचो किसी असुविधा तेणु चाषी भी आमको अनेक शिक्षा दे मैंने तुम देख सार जोटा कहते गोटे बड़ मंदिर से नुआ मंदिर होती सफा होता कि माटी ना कि गस्त गछ रोचे बिल्डिंग उपर सब देख गछ पच उठुची गछ भितर जो प्राण प्राचुर्य अच्छी देखिए आम भितर ना आम भितर किए कौन कहला बेलू आम 5 दिन मन दुख हो बुझे ना आम जो सब बटनी भी रिसर्च होती गछ मानकर भी माने सेंसिबिलिटी अच्छे से मनोजोग करते आम जो कहते मनुष्य भाषा ना समस्त भाषा चढ़ई जाक देख आसला बेलू किसी मिछे सी दे आर टॉकिंग विथ इच अदर वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड देम चढ़ई मैंने कथा कहना भाव बिनिमय आम जो कहते आम खाली भाषा करते ये करते ना नहीं बरं आम भाषा को बुझीपार से थोड़े कमेडी जड़े कहला कुकुर जो भुकुरी हो हो सी पचार हु आर यू मुझे ओडिया कहती तेणु बेले बेले आम भी भाषा बुझीपार गछ भी देख तुम दराजीन कोठा थी आम इटा सिमेंट जी शक्ति ना गोटा गछ चेर तक फटे गछ चेर भर देख जो शक्ति सेमती तेणु तुम जो आमर 21st सेंचुरी आम समस्त बड़ प्रोब्लेम हूँ एनवायरमेंटल पोल्यूशन तुम देखा 3 रे फंक्शन कला आम 4 फंक्शन आम बड़ टेंशन कहीं सियाड़ बात्या काली कौड़ हम ये आम हाथ में ना मन एवं सब सरकार आम विभिन्न प्रकार योजना कर सरकार गोटे योजना अच्छी कौन ना जो समुद्र पाखे गोटे बड़ रास्ता कर हूँ बड़ विपद कहीं आम घर समुद्र पाखे जदि से जो बड़ माने रास्ता करा समुद्र पानी जब न आसला तो भल सो फार सो गुड जदि पलि आसला जीवन मन रख सी असुविधा जदि से जो सरकार जो योजना कर आ गोटा कौन ना तलु आम इलेक्ट्रिफिकेशन कर जो गछ भांगुची ये लाइन खुंट होती आम प्रथम आमर वी हैव टू इमिडिएटली आफ्टर बात्या पर गोटे डिजास्टर पर आम जो अक्टोबर 29 डिजास्टर डे कर सुपर साइक्लोन से दिन होता तुम जो जन्म होता जन्म होता हाँ 1969 अक्टोबर 29 टाक डिजास्टर डे पालन करा से वर्ष सब बड़ बात्या होता 7-8 हजार लोक मरी आम गाँव जो समुद्र कूल से न्यूज कहला 100 गाँ निश्चित मुझे नुआ कि जॉइन करते आम प्रिंसिपाल कहला आम घर को जाऊना बोली खरा आम कि लोक थे कि नहीं आगे केमी जानी प्रथम गाँ आमर समुद्र कूल हाँ मुझे गला 5टा डेड बॉडी देखते मोर कहर कथा ये सरकार जो तुम जो आईएएस अफसर सब एसी घरे पशिक प्लां कर प्लां दरकार नाला समुद्र कूले खाली जो तुम मैंग्रोव फरेस्ट तुम सब पड़ुव जो लुणा जंगल जब करेंगे कि बात्या हम मन आमर समुद्र कूले तुम पवन देखी बहुत फुलगड़े देखी मैंने प्राकृतिक विपद एत ना यार तो छत्तीसगढ़ पानी रखा बन्या हम 82 पर बुझिपार तुम ये कौन प्रकार विपर्य ना आमर कितु टिके कौन है अनेशन पर बात्या पर गला कहते नड़िया गछ पूरा तले लगे दो कहीं सी एत पवन है ये सब जाक जो बात्या होती बात्या देख तुम मे मसरे पंजीकृत 3 थर बात्या है कौन जो अंपन है यास है फनी मे मस आम बात्या होता बात्या आम प्राय सेप्टेम्बर अक्टोबर में होती ये जो आमर सब बड़ चैलेंज होती जो क्लाइमेटिक चेंज मन ये जो तुम सब शुणुव 98-99 मसीह ये 99 पूर्व 98 मसीह शुणुव गोटे आंशुघात रोग है सनस्ट्रोक मैंने से वर्ष 2000 लोक खरा दिन मर मोर कहला मन अच्छी फोटो दिन गोटे बाल्टी खड़े झाड़ बोला मुझे जापारी सब देखला बेलू कहला सब एवं देख सब आम सचेतन करा तुम गौड़ पानी पीब पखाड़ खाइब 3टा 11टा बाहर सब ये सब जाक केवल तार जो डिफरेस्टेशन सब जाक धरती मूल कारण गछ प्रकृति आम भी चाहूनी आम जहाँ कौन देखा होते एक्सपेक्ट करते आम कौन से कर बुझिपार जमी कि गचर किसी एक्सपेक्टेशन ना मन कि गछ भर जो प्राण प्राचुर्य अच्छी ये जो आमर जदि सरकार एत योजना करार समुद्र कूले कूले आम जो 410 एकड़ आम ओडिशा अच्छी खाली तो एवं ना ग्लोबाल वार्मिंग खाली ओडिशा करदे हेनी सब आम देख
गोटे डबल स्टांडार्ड कथा होची जे डेवलपमेंट नारे सब गछ कटा होची डिफरेस्टेशन एबे सब कोती ग्लासियर माने जो बड़ बड़ हमरे घर को और बड़ बड़ सब अछि बरफ से तरळेले ग्राउंड जो सी लेवल रो वाटर बढ़ियो तेणु आमर सबुठ बड़ होची कि गछ लगे माने जो ईच वन प्लांट वन आ गोटे कथा पिला माने तो गोटे कथा परामर्श देबी आम सब बड़ बड़ कॉलेज रे काम करूछु एमितिया कोही वेलकम होई सबले कलश होची दीप जाळुची जो डेकोरेशन हेची मु तमन बाहागर करते गले व्यक्ति हेई नथो एटा करो मु मना करू किंतु मन रख कॉलेज रो मुख्य काम होची एकेडमी हमर गोटा हमर मिलिटरी टर्मिनोलॉजी हमर गोटा पढ़ाई लाइन है स्टाफ मु तम कॉलेज भाषा रे कहूची कॉलेज रे हमर टीचिंग स्टाफ को छाड़ी के अन्य माने रहथन एक रे किए तमर तो पुराई गवर्नमेंट किसी करूनी हमर एटी क्लर्क रहा कथा गोटिए क्लर्क ना क्लर्क रहे से ऑफिस काम करिवे तमर डेमोन्स्ट्रेटर आज लैबोरेटरी असिस्टेंट लैबोरेटरी अटेंडेंट एम सब रहा कथा खाली आठन को लेके हम सब विभिन्न प्रकार संस्था चला होची आकु लेके सेठी टकिया बदल करी हम संस्था चलाउछु माने प्रकृत रे तांका मन तेणु आम जो कॉलेज जो मैंने पाठ पढ़ू से लाइन अन्य मान जो पक्षर आम रही क्लर्क रही डेवलप कहते मिलिटारी टर्मिनोलॉजी स्टाफ धर मेडिकल डाक्तर ट्रिटमेंट कर तुम नर्स जो टेक्नीशियन रही दे आर स्टाफ दे आर बिहाइंड देम तो तुम युद्ध होची मिलिटारी कथा कहूँ युद्ध होची कौन ना सैनिक युद्ध करेंगे खाली सैनिक गले युद्ध हम सब धर अफगानिस्तान युद्ध है अमेरिका जो 500 सैनिक जे तांको पछरे 50,000 लोक थे गाड़ी ड्राइवर से युद्ध करिवो रोसई हो खाइबे ताको सफा हो बार बार ताको चुटी काटिबो ताकर पुणी स्ट्रैटेजिक जाइथे थिंक टैंक ताको कोटी काली युद्ध कला में जितिया न कोटी हारिया ताको सब कोन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ए सब जाइथे 500 लोक गले ताको पछरे 5,000 लोक थे तेणु सेमती तमे जो फंक्शन करो ता संगे के एकेडमिक फंक्शन बेसी करो एकेडमी कौन क्विज कंपटीशन करो एसे कंपटीशन करो आप बोर्ड जड़े सार प्रोफेसर पाइले हरि सारे से प्रति वर्ष पिला मध्य एसे कंपटीशन करेंगे जीके कंपटीशन करेंगे आ गोटा कौन तो कौन करती मत प्राय डाकती मन कर गोटा कहे एक्सटेम्पोर स्पीच तुम स्लीप पड़गला जन्म विश्व जानते हरि सार करती जन्म पड़ो तुम हठात ये देख तुम दी जन पूर्व खाली जहाँ जन्म सब प्राय देखिए कहते आम जो कौन एक्सटेम्पोर ये तुम क्या माटी दिखाई क्या जन्म क्या जोता क्या गछ जहाँ क्या पर्वत क्या माटी ये सब शब्द जाओ तुम तारी हाउ यू आसिमुलेट दैट वर्ड विच एक्सटेम्पोर स्पीच जोटा आ गोटे मु दीपक सार धन्यवाद तुम देख तुम गोटा मागाजिन करने सार बाहर टांगी से सार को धन्यवाद बेले आर्टिकल पढ़े कहीं तुम देखिले आप नुआ कॉलेज सार आम बहुत कम करुचे पुराणा कॉलेज गुड़ाई कम होनी सार जो साधुवाद जनइबी अभिनंदन जनइबी हाँ सार तो प्राय सेमिनार करनी आउ तुम पिला माने कहबी तुम जिते पैसा खर्च कर प्राय 20,000 कम हम 15 कम हम मुझे तुम कहूँ गोटा छोटिया आलमिरा किणिक गोटा सेमिनार लाइब्रेरी भल भल बही रख बिसाइड्स लाइब्रेरी विल बोरो ग्रुप फ्रॉम द सेमिनार लाइब्रेरी जहाँ जब अच्छी भल कर तार को धन्यवाद देवी लाइब्रेरी कहीं आमर ये सब आ गोटे कला पिला मन रख तुम जेहतु तुम सब +2 पास कल बड़ कला तुम क्या सागर सांग हम ये तुम चूज कर जदि गोटे खराब पिला गोटे पिला मद बंजे खाऊँ 10टा भल पिला सांग सी छाड़ी दे उल्टा कथा ठीक है भल पिलाटा जब पढ़ला तेणु से तुम एवं चूज कर कौ गोटा गुड बुक्स मन रख तुमको जो सब सब तुम सब मोबाइल मानिया सब तुम हाँ तुम सब ऑनलाइन छुआ तुमको ऑनलाइन पाठ पढ़ा ऑनलाइन परीक्षा सरकार करियर सब 2 वर्ष बंद था बुद्धि लगे देख ताकूरा टीचिंग एड भाव कर आडिक्शन हो ना ये पिला सब बड़ कथा सका उठी मुह धुमती पानी खोदे तुम आगे मोबाइल चार्ज व्हाट्सएप कौन
ହେଲା ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଟିକେ ସମୟ ସୁବର୍ଦ୍ଧନ ସେଦିନ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ କରି କହିଲେ କହିଲେ କ'ଣ ଥରେ ଆକୁ ଯଦି ଧରିଦେଲେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ତମେ ସବୁ ମନେ ରଖ ଫେସବୁକ୍ ମଗାଇ ଫେସବୁକ୍ ବହିକି ସାମ୍ନା କର। ତମେ ମନେ ରଖ ତମର ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତମକୁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି କରିବନି। ତମେ ଦେଖି ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ବସିଥାଅ ତମେ ଗୋଟେ ଭାବିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ପଳେଇବ। ସେଇଟା ତମେ ଦେଖିବ ବଡ଼ ବଡ଼ କବି ସେ କହନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ଲେଖିଛୁ ଆମେ ବି ଜାଣିବୁ। ଧର ଭୀମ ବହି ତମର ଦେଖ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆମ କନ୍ଧମାଳରେ ସେ ଯୋଉ ଜଣେ ଶୁଣୁଥିବ ମାନେ ସେ ତାଣେଶ୍ୱର ବାଇ ସେ ବୁଢ଼ୀ ପାଠ ପଢ଼ିନି ତାକୁ କ'ଣ ତାକୁ ସେଟା ସବୁ ପୃଥିବୀରେ ସପ୍ତମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ସବୁ ଅଷ୍ଟମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭୀମ ବହି ତାଣେଶ୍ୱର ବାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭଜନ ଶୁଣିଛି ସେ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ବୁଢ଼ୀ ଆଖି ବଦଦେଲେ ଅନର୍ଗଳ କରୁଛି। କେମିତି ସବୁ ସମ୍ଭବ? ଆମେ ସବୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛେ ଆମେ ସବୁ ଫର୍ମାଲ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଇଛେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାଉଛେ ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆମେ MA କି MSc ସବୁ କରୁଛେ। ତେଣୁ ତମେ ମନେ ରଖ ତାର ଯେହେତୁ ସେମିନାର କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଛି ଆଉ ତମେ ସେମିନାରରେ କୋଉ ବହିଟା ଭଲ ମନ୍ଦ ତମେ ଜାଣ ରିଡ୍ ଗୁଡ୍ ବୁକ୍ସ। ତେଣୁ ଆମର ସେ ରୂପା ମିଶ୍ର ଆଇଏସ୍ ଟପର ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିଲା 5ଟା ଆବୁରୁ ଜାବୁରୁ ବହି ପଢିବା ଅପେକ୍ଷା ଖଣ୍ଡେ ବହିକି 5 ଥର ପଢ। ବଢିଆ କଥା ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଅଧେ ବହି ପଢିବ କିଛି କ୍ଲାରିଟି ଆସୁନଥିବ ତା ଅପେକ୍ଷା ଯୋଉ ସାର୍ କହିଦେବେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମର ସବୁ ଏଠି କଲେଜ ଗୁଡା ଟୋଟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ତମେ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ହଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କଠୁ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କଠୁ ତମେ ଯାହା କରିବ ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ। ତେଣୁ ତମକୁ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଗଛଠୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିଖ। ଗଛ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କହିଲେ ମୁଁ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ବି ହାଣିପାରୁନି ତାକୁ ମୂଳଟା ଯଦି ସେ ଆନା ହାଜର ଜାଗାରେ ଯଦି ମୂଳ ଅଛି ତମର ସବୁ ମୂଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ +2 ପାଠ ପଢି ସାରିଲେଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା। ଏଣିକି ବି ରେଡି ଫର୍ ପରପେଚୁଆଲ କମ୍ପିଟିସନ ତମର ଯୋଉ କହୁଛ ଆମର କୋଉଟା ଆମର ଯୋଉ ତମର ପଢିଥବ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ହେଲା ସବୁବେଳେ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଛି। ତମରି ସାଙ୍ଗ 10th ଫେଲ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ରହି ଆସିପାରିଲେନି +2 ପଢିପାରିଲେ ତମର କିଛି ସାଙ୍ଗ +2 ରୁ ରହିଗଲେ ତମେ ଏବେ ଆସିଲ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ BA ପାସ୍ କରିବ ଫାଇନାଲ ଇୟର ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖ ଇଏ ଫେଜରା ବଡ କଷ୍ଟ ମୁଁ କହି 5 ଅକ୍ଷରିଆ କ'ଣ ନା କ'ଣ କରୁଛୁ ମନେ ରଖ ତମର ସେଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କରିବ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢି ସାରିଥିବ ପାଠ ପଢିକି ଚାକିରି ପାଇବା ଭିତରେ ବା କ'ଣ କୋଉଠି ସେଟେଲ ହବା ଭିତରେ କୋଉଠିକି ଆମେ ଯିବ ନା ଆମେ ସବୁ ଚାକିରି ନେବା ରାତିରେ ଘରକୁ ଯାଉ କାହିଁକି ନା କେହି ପଚାରିବେନି କ'ଣ କରୁଛୁ ପାଠ ପଢା ସରିଛି ଚାକିରି ପାଇଲୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟୋରୀ ଫେଜ୍ ମନେ ରଖ। କାହିଁକି ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍ ଏବେ କ'ଣ ନା ଆମେ ମଡେଲ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଠ ପଢିଗଲା ପରେ ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିବ ହେଲା। ସେଇ ଗଛଠୁ ଯଦି ତମେ ଶିକ୍ଷା କରିବ ଗଛ ବହୁତ କଥା ସାର୍ କହିଲେ ସେ ଆମଠୁ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନି ଗଛଠୁ ସେ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲେ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହାଣି ପାରୁନି ବଢିଆ କଥା ତା ଦେହରେ ଦେଖିବ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ କୋଠାରେ 13 ଫଟେଇ ଦଉଛି ପଥରକୁ ପାହାଡକୁ ଫଟେଇ ଦଉଛି ତମ ଭିତରେ ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହୁ ଯୋଉ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ଭବ କର ତମ ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you, Bhuvan sir, for your important message to students. Then वैकुंठ सार को भी बहुत बहुत धन्यवाद से भी मैंने आम स्टूडेंट को न्यू फ्रेशर आउ जी फेरवेल आसते बहुत बड़ मेसेज देते और पे भी तो आम भी तो से बहुत बहुत धन्यवाद तो ये मेसेज देन आम एचओडी जूलॉजी डिपार्टमेंट पुष्पलता पाल मैम को मेसेज आम नेक्स्ट वीडियो देखा तो से वेट करूँ बन रहा आम सहित थैंक्स फॉर वाचिंग सी इन द नेक्स्ट वीडियो।